Asesa kolama ya kerja. Tinggal tisha tiprale. IPFD long live. IPFD tiprale Islam nai. IPFD tiprale Islam nai. IPFD long live. IPFD besaka. IWFD besaka. Antara bodol besaka. IPFD long live. IPFD long live, IPFD long live, Israel long live, Israel long live, IPFD long live, IWFD long live, IWFD long live, IPFD long live, IPFD long live, Isa long live, Rapan Kabadal long live, Rapan Kabadal long live, IMW long live, IPFD long live, Silakan di Pralan Islam nai, silakan di Pralan sana besini loge bodol bhai bhai de, silakan di Pralan sana besini loge bodol bhai bhai de. IPFD long live, IPFD long live, IWFD long live, IWFD long live, IPFD long live, IPFD long live, Isa long live, Rapan Kabadal long live, Rapan Kabadal long live, IMW long live, IPFD long live, silakan di Pralan Islam nai, silakan di Pralan sana besini loge bodol bhai bhai de. Silakan di Pralan sana besini loge bodol bhai bhai de. IPFD long live, IPFD long live, IPFD long live, IPFD long live, di Pralan Islam nai, silakan di Pralan Islam nai, silakan kata hati sana di besini loge bodol bhai bhai de. IPFD long live, IPFD di Pralan Islam nai, Joir nai fan nai di Pralan Islam nai, Joir nai fan nai di Pralan Islam nai, IPFD long live, IPFD long live, IPFD, Yod IPFD, IPFD long live, Dhananjay Tripura Bishnoi di Pralan Islam nai, IPFD long live, NCT Borman Bishnoi di Pralan Islam nai, NCT Borman Bishnoi di Pralan Islam nai, Panjabati Bishnoi di Pralan Islam nai, Hatai di Pralan, Dimartisha di Pralan, Hasesa kolama ya kerja, IPFD long live, IPFD long live, IPFD besaka, di Pralan Islam nai, di Pralan Islam ni macam kemana kiriya, Pralan Islam ni macam kemana lasiya, Pralan Islam ni macam IPFD besaka, IPFD, IPFD. তিনি যিনি জুলাইবাড়ি ডিভিশনनि অङै তিনি अबरुद मोटामुटी তিনি साक्सेस किया थाइन दङ ताबक जों अ जायगाखौ जे सयतानि सिनि आसुइ दङने ताबक सिनि 11:30 बाजै दङ কোনো কিছু অংগিয়া তাবক মোটামুটি পিসফুল হাইনে হাই जों ताबक যিনি জুলাইবাড়ি ডিভিশনनि অङै যিনি अ जायगाखौ प्राय बरक 700 नि पर ग्यादारिं खालामजाय दङ दिनैनि जे अबरदनि कारण हलाय चिनि इ जायगाखौ ग्यादारिं सुदु चिनि सासरामबारि मामांगिया चिनि दुइटा ग्यादारिं चलाय दङ कयफां दैरुमा रिजनल कमिटी ताई चिनि आसरिटिक्सा रिजनल कमिटी ताई हादुक्लक रिजनल कमिटी दुइटा मिली एक जायगा जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज चिनि रिजनल जुलाइबारि डिभिजन जों दुइटा जायगा अबरोध खालाय दङ ताबक
tinini oborok khlai mani karon holai jini 2009 ni simi লাগাতার जों আন্দোলন খালাইफাইমানি তাবক 2020 পর্যন্ত চিনি 11 বছর রানিং চলাই দङ চিনি 2009 नि सिमी टिप्रालेण्ड सानमानि ताकबो सानै दङ जों भबिष्यतबो सानै थांनाय नेक्स्ट जेनारेशन जे फाइनायबो चिनि अलरेडी साननानै बागै जों प्रस्तुत खालाय खिथाय थानाय ताबक अ जागागो फार्स्ट इस्ट चिनि टिप्रालेण्ड बिनि परियो चिनि कायसा दङ पाँचटा दाबी कायसा बोलते पाँचटा दाबी बिसे चिनि सेकेंड एजेंडा दङ चिनि स्टेट गभर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट चिनि तब IPFT BJP जुट सरकार आसुक माने आगे मडेलिटी कमिटी जे खागै रोनाय होनै सामानि केंद्रीय सरकार तबक सुनो जे रोनाय रोनायनि साइटं माने ओ जे दाबिनो जों तब खायरि ह सिदिनि बागै चिनि ए तमा मडेलिटी कमिटी खायरिया साक चिनि अब आंदोलन जारी तकनाय ताइबो तंख चिनि immediately Tripura Tribal Area Autonomous District Council na upgrade खालायमानि ताबावबो Tripura Territorial Council अबनबो immediately खालायरानै बागै अंथों सितेनेबा सिनि तिनिनि अबरोध तैबे कायसा दङ चिनि 1949 साल भारत बर्षबा एग्रीमेंट खालायमानि परियो चिनि जे ककबरक भाषानो ताबक 70-72 बছर रानिं चलै दङ रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो जों ताबक इमिडिएटली खालायनायनि बागै राज्य सरकार ता केंद्रीय सरकारनि थानि अ दाबि ताबक ताइ केसा दङ चिनि जे ADC एरिया चिनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CPM 25 बছर लागातार शासन खालाय थांमानि सरकार चालाय थांमानि अ सरकार चालाय थांमानि बिसिंतै चिनि ADC एरिया नि जे वैकेंसी पोस्ट तगनाय अबनो ताकबो तासक पर्यंत खालाय जागिया जे चाकरी पोस्ट खाली तंगनि बनो पूरण खालाय जागिया अबनोबो राज्य सरकारनि थानि तै चिनि केंद्रीय सरकारनि थानि जों सिबनो फिलआप खालायनि बागै जों बनो कयजागो बा अनुरोध खालायो जुदियो खालायै रैदो हलाय जों अलरेडी चिनि मोटामुटी डेभलप अंगनानै बागै सुरु चिनि डेभलप थागिया जों मेन चिनि इशु तो टिप्रालेण्ड जों जत दिन पर्यंत मानियासा जों आंदोलन खालाय थांनाय अबनो हामबाय IPFT long